Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue bakal ngadain Q&A yang udah gue kasih tahu ke kalian lewat Instagram story gue, dan pertanyaannya semua udah ada di sini. Oke. Let me show you the stories. I mean like the question. Ini yang pas gue posting di Facebook, dan ini postingan 25 Agustus 2021, dan sekarang itu gue tag di 6 April 2023. Lama banget ya. Dan ini semua pertanyaan-pertanyaannya. No. Alright, sekarang kita bakal jawabin satu persatu. Oke, pertanyaan pertama, langsung pertanyaan pertama lah ya. Lu asli orang mana? Ini dari Raihan Milias. Lu asli orang mana? Gue kalau asli dari etnik gue itu gue Jawa. Bapak gue tuh orang Jawa. Well, gue harusnya orang Jawa dong, karena dari etnik, dari darah gue tuh orang Jawa. Tapi di KTP gue tuh gue KTP Jakarta, karena pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Jadi biar gampang jadi KTP Jakarta. Next question was Moza, dari Moza. Oh, ini teman gue nih. Shout out to Moza. Negara mana yang pengen banget lo kunjungin? Oke. The most country I wanted to when was di bucket list gue itu satu, Mekah pastinya. Gue pengen banget karena itu salah satu dari sunnah kita kan. Kalau mampu dari rukun iman, rukun Islam, like pergi haji jika mampu. And the second of all was the USA, Hollywood, and I really want to go to yang ada auroranya itu nanti di Amerika juga kali ya, atau di mana, Lex? I want to see the world, like beautiful, like the eyes, aurora things and stuff like that. Well, the next question, the third question was from my friends, actually Hasan. Bahasa negara mana yang lu bisa, Ki? Well, of course Indonesia, dan pastinya juga Jawa. Dan gue bisa sedikit bahasa Inggris dan sedikit banget bahasa Spanyol. Like hola todos, ¿cómo está? Mi nombre es Arto Saleh, soy de Jakarta. Itu doang yang gue bisa tapi. Dan gue senang banget belajar bahasa, emang bahasa Turki, like Maraba, Nasılsın, İpsosu, Anjas. Dan bahasa kayak ya kayak basic aja sih, kayak Prancis, bonjour, like terus apa, Gracia, Spanyol, stuff like that. Kayak nggak terlalu yang kayak Rusia yang nyet gitu, susah banget. Cuman gue pengen belajar gitu. Kalau Arab, gue lebih ke kayak, bukannya gue nggak into buat belajar bahasa Arab, I mean like I love to learn another languages, like a new languages, Arab, because you know even though I'm Muslim, Arab yang gue tahu kan Arab ngaji, dan gue nggak ngerti yang kayak conversation in dialect conversation in Arab ya kan. Itu kan gue harus belajar juga. Well, the next question was from my friends also. Julia, apa planning lu ke depan kalau lu sukses jadi YouTubers? Like I want to build a school, I want to build a lot of tempat-tempat yang bermanfaat, like masjid ya kan. I want to build like park or something. Kayak gue pengen bikin tempat-tempat yang bermanfaat di tempat-tempat yang membutuhkan. Kayak misalkan di Indonesia atau di mana kita lagi membutuhkan rumah sakit. Kalau misalkan gue dikasih izin oleh Tuhan, dan kalau misalkan gue dikasih izin oleh Allah, kalau misalkan gue dikasih kesempatan gitu, gue bakal why not bantu sebisa mungkin untuk bikin hal yang sedang dibutuhkan. Okay, next question dari Rizka. She was my friends also. Apa aja yang
menjadi pencapaian terbesar dalam hidup lo? Pencapaian terbesar dalam hidup gue adalah punya channel, of course. Gue dari dulu pengen banget jadi orang yang ngomong di kamera, punya channel. And banyak sih bucket list yang belum tercapai sampai sekarang, tapi I'm trying to achieve that dreams. Kayak gue pengen jadi aktor, gue pengen main series, pengen main film dan segala macam. I really want to be a singer, stuff like that. The next question was from my friends also, Rizky Sepio. Bagaimana cara agar membuat dia mencintaimu? Hell nah, gue tau ini buat siapa. Okay, next question was Vika. Dari Vika, is my friends too. Tujuan selanjutnya apa setelah mencapai 2000 subscriber? Tujuan selanjutnya setelah mencapai 2000 subscriber, ini 2000 subscriber pas gue tag. Gue gak tau kalian nonton pas gue subscribernya berapa, but kalau misalkan gue udah lebih dari 2000 subscribers, maybe 5000, 10.000, 1000, million, amin. Gue pengen nge-guide orang-orang yang emang lagi survive gitu di hidupnya dia, atau mungkin lagi merintis di dunia ini, bis entertainment industry, pokoknya di dunia hiburan ya. Gue pengen nge-guide mereka. Well, by the way, ini gue tag di jam 1:51 bisa kelihatan, dan di sini kalau ada gue belum tidur karena gue nungguin sahur. Sebenarnya gue udah sahur duluan, karena kalau misalkan lu follow Twitter gue tadi nge-tweet kayak jam 3 tuh gak ada yang buka, jadi gue sahur duluan, dan sekarang belum tidur sama sekali, dan kepikiran gue untuk bikin konten. Nah, did it. Next, Lihan Faikatul Hikmah from Lihan. She was my friends also. Motivasi terbesar dalam hidup lo apa? The biggest motivation in my life was, for right now, I don't know. I really don't know what motivation in my life. Like, my parents, both of them passed away 3 years ago, and I know I'm so sad, but I don't want to look like I'm sad and something like that. Tapi kayak gue sekarang belum, maybe I was young, gue nggak tahu sih gue bakal menyesali perkataan gue atau enggak, karena gue belum menemukan motivasi gue di umur gue sekarang yang 20 tahun. But gue belum nemuin motivasi dalam hidup gue sekarang. Kayak I just living my life right now. Maybe someday gue bakal menyesal karena kenapa sih lu di umur 20 ini nggak ngelakuin A, nggak ngelakuin B. Ntar pas gue mungkin di umur 30, 45, atau mungkin maybe 35 kan, kayak gue pengen ngasih, kayak pengen ngomong aja ke future of me gitu. Gue pengen ngomong ke diri gue yang udah di umur sekian. Kalau misalkan gue nge-rewatch ini back, I rewatch back this video, I'm lost right now. Like, nobody guide me. Gue kayak tersesat, ngerti gak lo? Kayak I just like air dalam sungai, ngalir aja. Have no idea where I have to go. Next question. Well, that's it. Dari Virdiono. He was my friend also. Apa yang harus lo lakuin buat kedepannya? Kayak banyak banget pertanyaan yang nanyain tentang plan gitu ya. Well, I would like to say don't know. Next question. Putra Arya. Gue mau nanya, tapi Putra Arya adalah pelawak
Jadi gue tuh pernah audisi di Suca 3 bareng dia, bareng temen gue yang udah pass away, almarhum sama Pohan almarhum, dan bareng Novita ada juga. Enggak Novita nggak ikut, dan bareng Setio tadi yang kayak ngegombal gitu pertanyaannya, dan bareng Brian, terus Cecep, and a lot of people lagi ya kan. Jadi ya, I miss you guys. Well, next question, Amar Maaf. Ayu Sri Rahayu, YouTube apa? Well, next question from my friend di Aldi, tapi dia bukan kayak teman sekolah gue, dia teman sekolah gue tapi pas SMP, bukan pas SMK. Dari tadi tuh teman SMK gue semua. Well, gue pengen nanya kerja sama kita di YouTube. Alright, ini personal question, commercial question, confidential question. Gue jadi ngomong. Novel Hidayat, semoga cepet dapat jodoh Mas, amin. Nih, gimana cara lu nyikapi kondisi yang sekarang ini? Ini pertanyaan dari 1 tahun yang lalu. Well, maybe pas lagi COVID ya. Hidup sehat. Sekarang after COVID udah new era, new modern, hidup sehat. That's it. Next question. Sekarang teman gue dari sekolah SMK, ketika suatu saat nanti menjadi YouTuber atau vlogger terkenal, hal apa yang bakal lo lakuin? Pertama kali gue bakal like, thanks for everyone help me become famous. Ya, yeah. I never forget them. Babaji udah punya cewek belum? Brian, tadi gue mention Brian kan kalau gue itu audisi Suca 3. Benar. Apa tujuan hidup lo? Dan apa yang udah lo lakuin buat menggapai tujuan itu? Wow, tujuan hidup gue tadi ada yang bilang juga, dan gue ada yang nanya maksudnya, dan gue udah jawab. Tujuan hidup gue don't know, but one thing I'm sure that I really wanna be in entertainment industry. Wow, kenapa banyak banget yang nanya plan ke depan gitu ya? Kayak kalau yang nanya plan ke depan, gue kayak jawab dono aja ya, karena like to be honest, I don't know. Cecep ini adalah yang gue mention tadi, yang ikutan Suca 3. Lu siapa ya? Temen-temen gue emang baru gitu yang lagi Suca 3. Emang pelawak semua, lucu-lucu semua tuh lucu-lucu banget. Gue kayak mau ngasih kalian Instagramnya, di Instagram gue story. Gue bakal kayak mungkin mention mereka kalau video ini tayang ya. Jadi kalian juga bisa check out my Instagram @arto_saleh. Yang ini kalau misalkan kalian kayak yang mana sih gitu kan. Nih @arto_saleh. Oke? Don't forget to follow. Dari Aditya Lesmana Putra, kerjaan yang ingin lu dapetin? Become an actor. Karin, sebutin kebohongan lu sama orang tua lu yang paling parah dan enggak akan lu omongin ke orang tua. That I was stealing money from them. That's what I do. Stealing money from them before she's passed away. Ya gue tolong duit mak gue, kayak like gue butuh banget buat bayar online shop ya kan. Dia udah datang dan gue nggak tahu lagi caranya gimana, dan gue ambil aja duit mak gue gitu buat bayar. And I regret it. Dari Putri, Mochi kapan married? Mochi itu panggilan gue di sekolah ya, nggak tahu. Robi, dia teman SMA gue. Tadi Putri juga teman SMA gue. Gue nggak tahu mau nanya apaan, support doa aja men. Aditya Ci sekarang tinggal di Indonesia. Kok nanya saya bro? Hai. Dari jasa penambah follower sosmed dong. Mantap, lancar terus channelnya. Mantap. Dari
Ini guru gue nih, Tito Pangestuaji, guru bahasa Inggris gue di SMP. Share how you manage your channel until you get now. It will help for new YouTuber who inspired by you. Oh my god, that was very charming. If there somebody out there inspired by me, like oh my god, itu bakal berkesan banget for me gitu ya. Like apa pertanyaan tadi? Saya manage my channel. I actually didn't manage my channel perfectly. Like gue udah nggak bikin YouTube videos kayak berapa bulan, 3 bulan, jadi kayak jarang-jarang. It's bad though, kayak we have to be consistent, make content about everything you like. Maybe just like this, do Q&A in English, or even though you don't, walaupun kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, like do your language, Jawa, Sunda, Mandarin, Medan, something. Do whatever you like. This is your channel. Anggaplah this is your channel. You can do whatever you like. Start now, never saying. Yeah. Next question dari Olive. Jika selama di konten kakak ada proses editingnya, kira-kira yang kakak edit sendiri punya editor? Aku edit sendiri karena menurut aku this is easy to do. Cuman malesnya itu sih. This is easy to do, cuman malesnya itu like we have punya mood yang bagus untuk melakukan pekerjaan ini. Dari Hana, sukses, amin. Leha, lancar terus ya bikin hal-hal yang lebih seru biar subscribe mau bertambah terus nanti. Oke, thank you Leha. Dinas Sud, gimana sih awalnya bisa kepikiran buat konten di YouTube dan motivasinya apa buat terus bikin kontennya bisa menghibur banyak orang? Pertamanya gue bikin di YouTube itu karena bener-bener nih ya, karena tuh Ria Ricis. Gue gak tau deh, disitu banyak banget vlogger, kayaknya gue kayak pengen bikin YouTube, tapi yang gue tonton itu kayak Ria Ricis, Atta Halilintar dulunya, dan gue kayak why not. Tapi gue start tuh kalau misalkan kalian bisa scrolling ke bawah YouTube gue, video-video gue tuh gue start di horror, dan di situ emang basic gue suka banget sama horror. Cuman gue orang penakut ya kan, gue takut banget sama gelap, dan di situ gue ngajak temen gue tuh ya kan, gue ngajak temen gue buat oke, ayo sini gabung gitu ya kan, kita bikin video aja itu tanpa edit loh, tanpa cut, tanpa edit, langsung gue upload aja tuh 45 menit, nggak tahu udah siapa yang mau nonton ya kan. Udah dari situ kok responnya banyak nih, banyak yang nonton ya kan. Nah terus dari situ apa ya, gue bikin lagi gitu. Motivasinya apa ya, karena gue suka motivasi bikin YouTube ya, bukan motivasi hidup. Motivasi bikin channel YouTube dan bikin video karena gue suka merekam diri gue di dalam kamera. Gue suka muka gue tuh dikontenin gitu aja sih. Dan gue suka hantu pas pertama kali gue bikin konten, hal-hal horor lah. Dari Titan ini teman gue SMK juga tadi, si Dina Stut sama Titan tuh kakak kelas gue, satu kakak kelas banget, 1 tahun di atas gue. Ki, gimana cem-ceman yang itu? Udah move on belum? Oh my god. Next question. Ibrahim Olami Dokita. This was my international friends. I think he was from Senegal. Dia dari Afrika, cuman gue nggak tahu di mana negaranya. What has been your most disappointing moment in life? Disappointing moment in life was when I didn't tell my mom that I have lied a lot to her. Maybe that was. Dan satu lagi kayak gue nggak tidur sama mama gue pas lagi masa-masa terakhir. That was sangat mengecewakan. Bikin prank hantu sama my god, that was cool, but prank hantu like come on.
Hugo Simwagervice. Dia teman internasional gue juga dari Afrika. How you manage YouTube channel? Manage YouTube channel. Tadi udah dijawab, oke? Okay? Keep rocking, selamat berbahagia. Thanks to you, keep rocking. Oke. Last question, keep rocking tadi, oke? Thank you semua guys yang udah nonton, udah kasih pertanyaan-pertanyaan tadi di Facebook beberapa tahun lalu ya kan. Terus abis itu kemarin gue sempet bukber sama guru-guru gue. Cuman guru-guru gue ini nggak ngasih pertanyaan di YouTube gue yang tadi di Facebook itu. Nah, tapi dia tuh ada kayak some advice for future of me. Kalau kalian mau nonton, ntar di akhir video dia bakal ada future advice of future of me gitu guys. Thank you so much for watching this video and enjoy. Maybe like, I don't know, it's 2 in the morning like that. 2 in the morning and I was like, see my eyes ngantuk tapi nggak bisa tidur, cuman kayak gue harus bikin konten ini karena gue udah janji ke kalian di Instagram, and that's it. Alright, dan oke, nggak ada dandan lagi. Subscribe, comment, like. Hello Rizky, I'm your English teacher. When you are senior high school, I hope you will get future better of me. Sure, right? In the future. Halo buat Rizky, cepet nikah, terus apa lagi ya? Bisa keluar negeri buat masa depannya cerah, damai, punya istri mantap. Udah. Oke, for Rizky, hopefully to be person the best person and success person and everything is the best. Buat Rizky, kejar karir dulu, nikahnya nanti. Kalau cowok itu yang penting pekerja kerasnya, biar istrinya gak susah.